میں آنے والے معزز مہمانان گرامی پیر سید قطب علی شاہ المعروف علی بابا امیدوار MPA کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ آنے والے معزز مہمانان کا نام رہ جائے تو معذرت اندھیرا ہے، تو سب دوستوں کو، جو بھی دوست ہماری دعوت پہ ادھر تشریف لائے ہیں یا پیر صاحب کے ساتھ آئے ہیں، میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اپنے گاؤں کے لوگوں، خاص کر اپنی راجپوت برادری، گوپیرا برادری جو ابھی دوسرے گروپ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، گرو برادری اور دیگر جو بھی لوگ دوسرے گروپ سے ہمارے گروپ میں شامل ہوئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں اور ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ اس سے پہلے 2016-17 میں بھی MPA رہ چکے ہیں۔ ان کا ماضی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بندہ بھی ان کی ذات پہ کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کبھی کسی کا کام نہ کیا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا کوئی کرپشن کی ہو۔ ایسا ان کا کوئی بندہ بھی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ بے داغ ماضی کے حامل ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے، کم از کم جس بندے کو ہم اپنا لیڈر منتخب کر رہے ہیں، اپنا MPA منتخب کر رہے ہیں، ہمیں اس کی ذات کے متعلق علم ہونا چاہیے کہ وہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے۔ تو اس لیے میں پیر صاحب کا پھر ایک دفعہ مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور میں رانا شفیق صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیر علی بابا صاحب کو، رانا وارث صاحب کو، عمران صاحب کو اور دیگر جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم۔ آج کافی عرصے بعد 27 چک ایک بڑا جلسہ دیکھنے ملیا ہے، اور میں 27 چک والوں نو خراج تحسین پیش کردا ہے کہ انی تعداد چ ہو آئے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں اسی گاؤں میں آیا تھا اور PTI کے لیے ووٹ مانگے تھے، اور 5 سال میں نے PTI میں گزارے، اور میں آپ کو بتا دوں، انسان سیاست کرتا ہے تو اپنی عوام کے لیے کرتا ہے، اور غریب انسان کے لیے کرتا ہے کہ ان کو ریلیف دیں۔ تو میں نے علی بابے کے ساتھ تھا پہلے، پھر میں نے ریاض فتیانہ اور سونیا بی بی کو سپورٹ کیا، اور وہ دونوں جیت گئے، MPA MNA بن گئے، لیکن انہوں کی اپنی حوث میں اتنا کام خراب کیا کہ پورے علاقے میں عمران خان کے ساتھ تھا، اور یہ میں عمران خان کے ساتھ اور یہ میرے پیچھے کہ اس کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ لیکن میں اپنی عوام کے لیے سیاست کرتا ہوں اور غریب عوام کے لیے کرتا ہوں۔ مجھے اتنا شوق نہیں ہے کہ میں MPA MNA بنوں، لیکن مجھے یہ شوق ضرور ہے کہ کسی غریب کا کام کرو اور اس کی دعا لو تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ
मेरा ये जो 27 चक है ये मेरा दूसरा गांव है। मेरे अपने गांव के अलावा 719 के बाद ये मेरा दूसरा गांव है और मुझे इस गांव पे फख्र है। और मैं ये फख्रिया कह सकता हूँ कि इस फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इसमें इस गांव में असदुर्रहमान और अली बाबा भारी अक्सरियत से जीतेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म में पर हैं वो असदुर्रहमान और अली बाबा के साथ है। और मुझे फख्र है आप लोगों पे कि आप लोग जब भी आपके पास हम आए हैं तो आपने मायूस नहीं किया। मैं आपको अलानिया कहता हूँ, आपके काम के लिए कहता हूँ, आपके वर्क के लिए कहता हूँ कि आप इनको वोट देंगे तो समय हमें ही वोट देंगे। आप मियां अब्दुर्रहमान को और अली बाबा को बिल्कुल दोनों को बराबर वोट देने हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं करना, दोनों को वोट देने हैं और दोनों को इक्वल अक्सरियत से जताना है ताकि आपके काम में कोई खलल ना पड़े, कल हम इज्जत से आ सकें और कहें कि इनका ये काम करें पीर साईं हमने इतनी लीड से आपको जताया। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को शेर पे मोहर लगाएं, मियां अब्दुर्रहमान और पीर अली बाबा को कामयाब करें और ये आपकी जीत होगी, हमारी जीत होगी और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए जो भी आपके मैक्सिमम आपके मुतालबात होंगे उसको पूरा करेंगे। आखिर में मैं सारे अपने जो लोग आए हैं और जो नहीं भी आए उनको भी कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट अली बाबा और अब्दुर्रहमान को दें ताकि आने वक्त में हम आपके लिए बेहतर खिदमत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। पीर अली बाबा, पीर अली बाबा, नारा खोल के नहीं लग रहा जी। पीर अली बाबा, पीर अली बाबा। देखो लालो जी, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हुण सही लगा ना? सही लगा, मैं अब दावत खिताब देता हूँ चेयरमैन राणा वारिस अली। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद पीर कुतुब अली शाह साहब, राना शफीक साहब, राना इमरान साहब, राना यासीन साहब और तमाम मौजूद मेहमान जो हमारे तशरीफ आए सबका शुक्रिया। तो 8 मई जनाब दिन 2-3 दिन ही रह गए हैं, ज़्यादा नहीं दूर, तो इंशाल्लाह शेर पे ठप्पा लगाएं, छोटा भी और बड़ा भी। तो कुछ यहाँ पे थोड़ा सा है कि बड़े का और छोटे का मसला, तो करो जी। नहीं सीधी बात है कि मैं मतलब ये है कि यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर खुले थे थोड़े दिन पहले यहाँ पे ना 27 चक पे, सबको याद होगा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਓ। 27 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। बड़े मतारी ने बड़े ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, अब ਖੁਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਗੋਪੇਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਰਾਦਰੀ ਖੁਦ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੇ ਜੱਸਾ और इंशाल्लाह अरवाज मुबारक दोनों इंशाल्लाह के अल्लाह ताला ने अली बाबा दी सुन ली और सीट क्लियर इंशाल्लाह दोनों अल्लाह दे हुक्म नाल अली बाबा दी ते मियां अब्दुल रहमान दी अरवाज मुबारक इंशाल्लाह उस तो बाद फिर पीर साहब को कम भी लवांगे फिर दिमाना भी करांगे इंशाल्लाह ठीक है ना आप पहले वाली गल मेरी याद रखियो ये ना भुलियो जेड़े नहीं सुनदे उन्हां नूं दस दिओ सुनते हैं जी सुनते हैं शुक्रिया पीर साहब का साढ़े बेटा चुप करो पीर साहब का साढ़े तो बड़ा अपने साढ़े ते इस तो बड़ा एहसान की हो सकता भी जो राणे वारिस ने चेयरमैन का इलैक्शन लड़िया पीर साहब ने अपनी बरादरी को छड़ के वो चोर है वो जो भी है लेकिन पीर साहब की तो बरादरी है ना हर बंदे को बरादरी प्यारी होंगी है उन्होंने बरादरी छोड़ के राणे वारिस की सपोर्ट की राणे वारिस की नहीं की साड़ी राजपूत बरादरी की पूरी यूनियन कौंसल के अंदर जेड़ा साड़ी पहचान बन गई इस तो पहले 98 ਦੇ ਵਿੱਚ पीर साहब के दादा जी ने मेरे वाले साहब ਨੂੰ मैंबर जिला कौंसल बनाया साढ़े ते कोई एक आसान नहीं पीर साहब का नालियां सोलंग या कोई छोटा मोटा ये आसान नहीं होंगे आसान होंगे ਤੁਹਾਡੀ शनाख्त इस राजपूत बरादरी दी इन्हां दो पिंडां तिन्नां पिंडां च ही है 27 च चलो ज्यादा भी कोई बत्रे वाले च बाकी तो सारे होर बरादरियां ने ना जी हमेशा पीर साहब ने राजपूत पहले पीर साहब के दादा जी ने वाले साहब ने बड़े पीर साहबान ने फिर पीर साहब ने साड़ी एक शनाख्त को बरकरार रखा और ये बहुत बड़ा आसान होंदा भी किसी बरादरी का किसी इलाके दे विच एक शनाख्त होवे और उस शनाख्त को बरकरार रखना अपनी बरादरी को छोड़ के सानू सपोर्ट कीता सारे दोस्तों सारी बरादरी रिक्वेस्ट करांगा कि दोनों वोट बड़ा भी छोटा भी सबज पर्ची और सफेद पर्ची दोनों जेड़े शेर ते बोल लानी है पीर साहब को देना और नाल मियां तो रहमान मैं सारे दोस्तों तो ये भी तवक्को करदा भी किसी किस्म की कोई जेड़ा है वो उपर थले वाला जेड़ा फर्क ना रखा जाए क्योंकि असी अगर मियां साहब ने भी वोट देना तो असी मियां साहब को नहीं देखना असी पीर साहब की वजह ना देना पीर साहब वाल देखना कम अज कम कल होए गिला ना देन पीर साहब थोड़े वोट इतों ज्यादा निकले साढ़े कम निकले है थोड़े बंदे ने साढ़े नाल वफा नहीं की इस वफा को पूरा पूरा निभाना है रह गए दूसरे के जो कैंडिडेट फिरते हैं वो सारे आजाद ने वो जमीरां दे सौदागर ने वो कल उन्हें थोड़े को वोट लैके खुदा ना करे उन्होंने बेचने ने इस वास्ते उन्होंने लोगों को मुहतात रहो जेड़े डिजर्व करते हैं उन्होंने वोट दो अपने इतने हल्के जे पीर साहब तो ज्यादा कोई बंदा डिजर्व नहीं करता एमपी लिहाजा सारे रिक्वेस्ट है राणा इमरान साहब, राणा शफीक साहब, राणा वारिस साहब, मेरे स्टेज पे बैठे तमाम मोअज़्ज़ीन, राणा कमर साहब,
تمام ان کے بھائی، آپ بزرگ دوست ساتھی، السلام علیکم دوستو۔ جویں کہ تانوں پتہ ہے الیکشن ہے اور تہاڈا جو جوش و جذبہ ویکھ کے تو میں تانوں پیش کی مبارکباد دینا۔ انشاءاللہ 8 فروری دا دن ساڈی کامیابی دا دن ہے اور تسی کامیاب ہو گئے۔ اس تو علاوہ دوستو گل یہ ہے کہ پاکستان دی تاریخ اگر ویکھو تے پاکستان دی تاریخ دے وچ اگر کوئی ترقی ہوئی، ملک خوشحال ہویا، ملک دا مزدور، کسان، کاروباری خوشحال ہویا، ملک دی معیشت مضبوط ہوئی تو صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون دا دور ہے۔ اور اگر ملک خسارے چ گیا تو دنیا جماعتوں دے دور۔ اس تو علاوہ اگر تسی دور رخ ویکھ لو، میں مطلب علاقائی سیاست دی گل کر لواں تے علاقائی سیاست دے وچ میاں اسد الرحمان صاحب اور میں مطلب میرے کول بڑا تھوڑا جہا لمیٹڈ جہا ٹائم آیا، 2 سوا 2 سال 2.5 سال، جس دے وچ میں اور چودھری اسد الرحمان صاحب اسی دوواں مل کے عوام دی بڑی خدمت کیتی، کئی منصوبے جڑے اسی کوشش کر کے دیتے، گرلز ڈگری کالج بنوائے، کارپیٹ روڈز بنوائیاں، واٹر سپلائی سکیماں ہوئیاں، اس تو علاوہ سکول بنے، کافی سکول اپ گریڈ ہوئے، انہاں دے مطلب ہائی سکول دا درجہ دوایا، اسی سب مل کے کیتا۔ اور اللہ تعالیٰ دی مہربانی نال عوام دی دعاواں، عوام دی محبتاں ہمیشہ ساڈے نال ہوئی، اور میں تمام دوستاں دا شکریہ ادا کرنا جڑے ساڈے نال نمی شمولیت اختیار کیتی، گوپیرا برادری اور دیگر جو برادریاں جنہاں ساڈے نال شمولیت اختیار کیتی، میں انہاں سب دا شکریہ ادا کرنا اور انہاں دے اس فیصلے تے انہاں نو خراج تحسین پیش کرنا کہ انہاں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیتا ہے، کیونکہ اے پاکستان مسلم لیگ نون واحد و جماعت ہے جڑا ملک واسطے، اس ملک دی عوام واسطے کوئی بہتری دا پیغام لے کے آ سکتی، اور تسی بہت اچھا فیصلہ کیتا ہے۔ انشاءاللہ اس فیصلے دا جو پھل ہے وہ تانوں 8 تاریخ نو مل سی۔ اور اگر دوئی طرف چلے جاؤ کہ سانو تسی پورے پینل نو کامیاب کرو، میرا حال یا میرا ماضی تواڈے سامنے، الحمدللہ ساڈے تے کوئی کرپشن دے پرچے نہیں، اسی کسے نو ذلیل و رسوا نہیں کیتا۔ اس تو علاوہ اگر چودھری اسد الرحمان صاحب دی گل کرو تو الحمدللہ وہ بڑی لیڈ نال کامیاب ہو رہے ہیں۔ میں بھی تواڈی دعاواں نال، اللہ دی طاقت اور اس تو بعد تواڈی عوام دی طاقت نال، دعاواں نال میں بھی الحمدللہ کامیاب ہو رہا، بلکہ انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال ہو گئے ہیں کامیاب دوویں۔ میں صرف ایک چیز تانوں دساں، اپنا ووٹ ضائع نہ کرو۔ اے تواڈے کول ووٹ کسے دی ملکیت نہیں، میرا ووٹ میری ملکیت نہیں، تواڈا ووٹ تواڈی ملکیت نہیں، اے تواڈے کول ملک اور قوم دی امانت ہے، اور خدا را اس نو ضائع نہ کرو۔ تسی پہلے پچھلے 2018 والے الیکشن دے ضائع کر کے ملک نو خسارے چ ویکھ چکے ہو، لیکن ہن تسی اپنا ووٹ ضائع نہ کرو، اس طرف دیو جس پاسے کامیابی ہے، جس پاسے حکومت بنن دے امکانات ہیں۔ اسی 5-6 سال انتھک محنت کیتی ہے، اور میں جس ٹائم عوام نو ویکھنا، انہاں دی اکھاں دے وچ انہاں دی چمک ویکھنا، اور جو پیار تواڈے کولوں مل رہا ہے، اور جو ماحول، جو جوش و جذبہ اس الیکشن عوام دے وچ میں کسی الیکشن وچ نہیں ویکھیا۔ کیونکہ جو اس ملک دے نال ہویا ہے، شاید اس دا
ایک ریئیکشن لا لو. اور میں اپنے نوجوان بھائیاں تو مخاطب ہاں کہ اے ملک اس ٹائم ساری نوجوان نسل دے ہاتھ وچ اور خدارا اے نفرتاں اے غم و غصے اے اپنے دلے چوں کڈ دو. اگر تسی سچے محب وطن ہو, اگر پاکستان نال محبت کرتے ہو تو صرف اور صرف اس دا فیصلہ کرو جڑا پاکستان دے واسطے بہتری دا پیغام لے کے آؤ. لوگوں دا کدی انتخاب نہ کرو جڑے اس ملک دے واسطے نقصان دہ ثابت ہو. میں گل کرسا اتھے جڑے ایم این اے صاحب کم از کم 15 سال دا اتھو ایم این اے رہن, تسی انہاں دا 15 سال دا حساب کر لو اور چودھری اسدور رحمان دا 5 سال دا حساب کر لو, تو انہوں پتہ چل جیسے. اور اگر ایم پی والی سیٹ تے آ جاؤ تو میرے کول 2 سوا 2 سال دا ٹینیور آیا, میرے مخالفین کول بھی 3 ساڑھے 3 سال 4 سال دا ٹینیور آیا. لیکن اس تو پہلے کئی دہائیاں تو اسے خاندان کو سیٹ آ رہی ہے. انہاں کوئی اگر عوام واسطے کوئی بہتری کیتی, کوئی ایسا منصوبے دیتے جہدے وچ عام عوام نو فائدہ ہوندا ہوے تے مینوں دس دے ویکھو. میرے دادا پیر اسرار حسین شاہ صاحب 1990 دے وچ سینیٹر منتخب ہوئے. ساڈی جڑی پیر محل سندیلیاں والی روڈ ہے صرف 8 فٹ چوڑی روڈ ہوتی ہے, اور اس دے اوتے اگر سندیلیاں والی تے تسی پیر محل جاونا ہوندا ہے اور واپس سندیلیاں والی آونا ہوندا ہے تانوں اس واسطے 12 تو 14 گھنٹے چاہیے ہوندے. جس ٹائم میرے دادا پیر اسرار حسین شاہ صاحب سینیٹر بنے, انہوں نے ڈبل روڈ دا منصوبہ دیتا پیر محل تو لگ کے عبدالحکیم تک, صرف عوام دی سہولت واسطے. انہوں اپنی ذاتی زمینہ جائیدادہ دے کے سکول, کالج, ہسپتال, ڈاک خانہ, واٹر سپلائی سکیم, ٹیلی فون ایکسچینج انہوں دے کے اپنی ذاتی زمینہ دے کے انہوں یہ چیزاں بنوائیاں تاکہ عوام نو فائدہ پہنچے. کیونکہ صحیح خدمت صحیح انداز نال عوام دی خدمت اسے نو آکھدے. اور تسی یہ سولنگ نالیاں دی سیاست جو نکل آؤ, جس ٹائم ملک بہتر ہو سی, ملک دی معیشت بہتر ہو سی, ملک دی معیشت مضبوط ہو سی, ملک خوشحال ہو سی, تے اس ٹائم ساڑھے سولنگ بھی بن سین, نالیاں بھی لگ سین, سڑکاں بھی بن سین اور سارا کچھ بن سی. اور اگر ملک خوشحال نہ ہو سی تے او حال ہو سی جڑا آج ساڑھا ہو گیا. میں پر امید ہاں اپنے انہاں دوستاں تو ساتھیاں تو جویں ساڈے نال شانہ بشانہ آج یہ شامل ہیں ساڈے نال کھلوتے ہیں, انشاءاللہ ہمیشہ اسی بھی انہاں دے نال ایویں کھلوتے رہ سائیں, ایویں ساتھ دے سائیں انہاں دا, ایویں خیال کر سائیں انہاں دی حقوق دا, اور اویں ہی تواڈے حقوق دی جنگ لڑدے رہ سائیں. اور باقی مطلب سولنگ نالی یا کوئی اس ٹائپ دے جڑے اس طرح دے جڑے منصوبے ہوندے ہیں, لوگ آ کے اتنے وعدے کر دیندے ہیں اور اس تو بعد انہوں نے یاد بھی نہیں رہندا. میں تواڈے نال کوئی وعدہ نہ کر سکتا, لیکن میں تمہیں اس گل دی یقین دہانی دے ویسا کہ جس ٹائم اللہ تعالیٰ سانو کامیاب کیتا, ساڈا دور آیا, حکومت آئی, انشاءاللہ تانوں ہر چیز تواڈے گھر بیٹھے مل سکے. میں پچھلے دور دے وچ جڑا میرا 2-2.5 سالہ دور آئی, اس دے وچ کم از کم 15-16 سکول اسی اس تے مڈل تو ہائر دا درجہ دیوایا, اپ گریڈ کروائے, اس تو مڈل تو ہائر دا درجہ دیوایا. اور کافی ایسے سکول ہیں جنہاں دی میں لسٹ بنا کے بھیجی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے وچ, او دے وچ تواڈا اے والا چک 27 الف بھی شامل ہے. لیکن اس ٹائم جڑا چیف جسٹس آئی, الیکشن دا دور آ گیا, انہاں سارے ترقیاتی کام بند کر دیتے. جس ٹائم الیکشن ہو گیا, الیکشن تو بعد دوبارہ انہاں دیاں لسٹاں سارا جس ٹائم ترقیاتی منصوبے دوبارہ شروع ہوندے, اس دے وچ تواڈے جڑے پچھلے لیڈران آن نا, انہاں تواڈے چک دا نہیں سوچیا, یا جنہاں دے پچھو تسی لگ کے
ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਲਵੀਏ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਸ ਚੱਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨਾਰਾ ਮਰਿੰਦੀ ਕਿ ਹਮ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁੜ ਨਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮਰਵਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਨ ਔਰ ਖਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਅਗਰ ਵੋਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਜਾਵਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੌਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 8 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ MNA ਚੌਧਰੀ ਅਸਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ तमाम तर ਮਸਾਇਲ, तमाम तर ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬਾਤ हैं, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। MPA ਸੜਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, MNA ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ। MNA ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, MPA ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਬਹਰਹਾਲ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।